Au nom du Seigneur, auch wenn es so gewaltig regnet, Even if it même is raining so much, s'il pleut si fort, das, was unser Herr in der Bergpredigt gehalten hat, what our Lord said in the mountain of Sermon, ce que notre Seigneur a dit dans la prédication sur la montagne, das können wir alle nachlesen you nous can pouvons read all le lire in Matthäus 5, 6 Mat- und 7. dans Matthieu Matthieu chapter 5, 5, 6 et 7. and 7. Es war die längste Predigt, die unser Herr gehalten hat. La plus longue prédication que le Seigneur ait tenue, It was the most long sermon that our Lord held, Und besonders die 9 Seligpreisungen, et particulièrement and les the 9 nine paroles de blessed, béatitude, die wir direkt in Matthäus 5 that we can read que directly nous in pouvons Matthew directement chapter lire 5, dans Matthieu 5, von Vers 3 nachlesen können. à partir From du verse verset 3. Die Hauptsache hier ist, La chose principale ici est la suivante. the main issue here is, selig sind die reinen Herzen sind, Bénis ceux qui ont le cœur pur, blessed are those with pure heart, denn sie werden Gott schauen. car ils verront Dieu. for they will see the Lord. Das hat der Herr Jesus gesagt, Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit ehe er am Kreuz auf Golgatha starb avant de Before he was mourir crucified on the sur cross la of croix Golgotha. und sein Blut für uns vergossen hat, And et de poured verser his son blood for sang us, pour nous, damit wir die Erlösung aus Gnaden empfangen, so pour that que we nous can puissions par receive sa grâce salvation by recevoir grace. la rédemption, die Vergebung unserer Sünden. le The forgiveness pardon of our sins. de nos péchés. Aber unser Herr konnte im Voraus sagen, Mais notre But Seigneur our Lord pouvait could say ahead of time dire à l'avance was mit jenen geschehen wird, what qui- will happen with them, die allait durch se die, passer par die ceux durch die Erlösung Eigentum Gottes qui werden. par la rédemption through deviendraient redemption will become the children of l'appartenance God. de Dieu. Wir gehören Gott an Nous We belong to appartenons God à Dieu als Söhne und Töchter Gottes. as sons and daughters of God. en tant que fils et filles de Dieu. In dem Worte Gottes wird es uns gesagt, Dans In la the word parole of God, it is being said de to us Dieu, il nous est dit dass sich der Vater im Sohn geoffenbart hat, that the Father is revealed in the Son, que le Père s'est révélé dans le Fils, dass der Sohn Gottes die persönliche Offenbarung des Vaters war. that the Son is the personal revelation of the Father, et que le Père est la révélation, le Fils est la révélation personnelle du Père. Und der Sohn konnte sagen, der mich sieht, der sieht den Vater. and the Son could say, who sees me sees the Father, Et le Fils pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. God was in Christ and reconciled the world with himself. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Und hier haben wir die 9 Seligpreisungen, And here we have the 9 blessed, die auf, Et ici, nous avons les 9 béatitudes die auf alle wahrhaft Gläubigen zutreffen. qui se réfèrent à tous les vrais croyants. that is to all the believers. Selig sind die Leidtragenden, Bénis ceux qui, selig sind die geistlich Armen, bénis ceux qui sont pauvres en esprit. Blessed are the poor in spirit, bis hin selig sind die reinen Herzen, Jusqu'à ce mot, bénis ceux qui ont le cœur pur. right up to the word, blessed are those with pure heart, denn sie werden Gott schauen. Car ils verront Dieu. for they will see God. Selig sind die Friedfertigen, Bénis ceux qui produisent la paix. Blessed are the peacemakers, wer Friede mit Gott gefunden hat, Celui qui a trouvé la paix avec Dieu who have got peace with God, der wird
zu einem Il Friedensstifter. devient quelqu'un qui produit la paix. He's someone that produces peace. Und wie Paulus geschrieben hat, Et comme Paul l'a écrit, As Paul writes, wir haben Frieden mit Gott gefunden durch Jesus Christus. par unseren Jésus-Christ, Herrn. notre Seigneur, nous avons trouvé la paix avec Dieu. we have got peace through Jesus Christ, Unser Herr und Erlöser Notre Seigneur et Rédempteur our Lord and Redeemer. ist immer gern auf einen Berg gegangen. a bien aimé monter sur une montagne. Love always to go to the mountain. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, Et quand nous regardons dans la Bible, And if we look in the Bible, ob es der Ölberg, que ce soit la montagne des Oliviers, be it the ob mountain es of der Olives, Berg Zion, que ce soit la montagne de Sion, or be the mountain of ob es Zion, im Alten que Testament ce soit dans l'Ancien be it Testament, in the Old Testament, der Herr sogar Matthäus 17, même dans Matthieu 17, even in Matthew chapter der 17, Berg der Verklärung. la montagne de transfiguration. the mountain of Unser transfiguration. Herr nahm 3 Jünger mit sich Notre Seigneur a pris 3 Our disciples, Lord took à- 3 disciples with him und Avec ging lui. auf den Berg hinauf. ils sont montés sur la montagne. and went to the mountain. Und dort kam die Herrlichkeit Gottes Et là-bas, herab. la gloire de Dieu est descendue. And the glory of God Die descended. übernatürliche Wolke. La nuée surnaturelle. The supernatural cloud. Wir haben darüber schon oft Nous gesprochen. avons déjà souvent eu à parler de ça. We have spoken much about it. Im Alten Testament Dans l'Ancien In Testament, the Old Testament, gab es das il y Allerheiligste. avait le lieu très saint. there was the most holy. Und im Allerheiligsten war die Et Bundeslade. dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. And the most holy was the covenant Und of the im Lord. Allerheiligsten kam Gott auf übernatürliche Weise herab. Et dans le lieu très saint, Dieu descendait d'une manière surnaturelle. And the most holy, in the most holy, the God came in a Da, special way. wo das Wort war, Là où la parole était. Where the word was, da, wo die Bundeslade Là où war, l'arche de l'Alliance était. where the da, wo covenant das was, Blut geopfert Là où le wurde, sang fut where sacrifié. the blood was sacrificed. da kam die Gegenwart Gottes herab. C'est là que la présence de Dieu Came the presence descendait. of the Lord. Und wir sind Gott von Herzen dankbar, Et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants We à are so Dieu thankful to the Lord dass wir in der letzten Botschaft alles de verkündigen. ce que dans that le we can preach everything in the last message. Dans Gott, le hat, dernier message, nous pouvons prêcher tout cela. Gott hat die Bundeslade geöffnet. Dieu a ouvert l'arche de l'Alliance. Gott hat das ganze Wort geoffenbart, God revealed the whole word, Dieu a révélé toute sa parole hat uns ins Allerheiligste hineingeführt. et nous a introduits dans le lieu très saint. and led us to the most holy place. Und wenn wir daran Et denken, quand nous pensons à ce que And if we think of this, dass dieselbe übernatürliche Wolke, la même nuée surnaturelle that the same supernatural cloud die das Volk Israel 40 Jahre qui begleitete, pendant 40 ans accompagnait le peuple d'Israël that led the people of Israel 40 sich years in unsere Zeit herabgeneigt hat. est descendu dans notre temps. came down in our time also. Und dass Gott unseren geliebten Bruder Brennim so gesegnet Et que hat. Dieu a béni autant notre bien-aimé frère And that Branham. God blessed our beloved brother Branham Und so aus much. der übernatürlichen Wolke zu ihm Et de gesprochen cette hat. nuée surnaturelle, And lui to- a parlé. And to speak to him in this cloud. Dass in einer Versammlung sagen Et konnte, qu'il pouvait dire dans une réunion, That he could say in a meeting, jetzt ist das übernatürliche Licht, jetzt ist die Wolke da und maintenant la nuée surnaturelle est ici, la lumière est ici et là. now the supernatural light is here. Brüder und Schwestern, wir sind Gott von Herzen dankbar. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu Brothers and sisters, we are very grateful to the dass Lord wir heute hier sein de ce que können. nous pouvons that être we can be ici here today. aujourd'hui. Wir glauben jedes Wort. Nous croyons chaque
paroles We believe all words das unser Herr vor 2000 Jahren que gesprochen notre hat. Seigneur a prononcées il y a 2000 ans d'ici. that our Lord spoke 2,000 years ago. Die Bergpredigt ist heute genauso lebendig wie Le damals. sermon sur la montagne est aussi vivant et actuel qu'aujourd'hui. The sermon on the mountain is actual like today. Und so wie damals die Jünger mit ihrem Herrn gegangen Et sind, comme autrefois les disciples allèrent avec leur Seigneur, And as the disciple walked with the Lord, so gehen wir jetzt mit unserem Herrn und Erlöser. ainsi nous marchons aujourd'hui avec notre Seigneur et Rédempteur. we are walking today also with our Wir Lord and folgen Savior. nicht einem Menschen, Nous ne suivons pas un homme. We don't follow a man, wir folgen Gott dem Herrn. Nous suivons Dieu le Seigneur, we are following God the Savior, In Jesus Christus offenbart. qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ. who is revealed to us through Jesus Christ. Nehmen wir alles zu Herzen, was der Herr sagte. Recevons dans notre cœur tout ce que le Seigneur disait. Let us take in heart all what our Lord has said. Ganz besonders selig sind die reinen Herzen. Très particulièrement ces paroles, bénis sont ceux qui ont le cœur pur, Particularly blessed are those with a pure Denn heart, sie werden Gott schauen. car ils verront Dieu. for they will see God. Wir sind nahe vor der Wiederkunft unseres Nous sommes très proches du retour de notre bien-aimé Seigneur. We are very close to the return of our Lord Und Jesus wie Christ. geschrieben steht Et comme il est écrit And as it is written in Hebräer 9, dem letzten Vers, dans Hébreux 9, le dernier verset, in Hebrews chapter 9, the last verse, der Herr ist zum ersten Mal le gekommen, Seigneur est venu pour la première fois, the Lord came the first premièrement, time uns zu erlösen, pour nous racheter, to save us, und er kommt zum zweiten Mal, et il reviendra pour la deuxième fois and he will come the second time alle, die auf ihn warten, pour que tous ceux qui l'attendent, for all those that are waiting on him. für alle, die auf ihn warten, pour tous ceux qui l'attendent. For all those that are waiting on him, kommt er zum zweiten Il Mal. revient pour la deuxième fois, he will come the second time. Für alle, die sich zubereiten pour lassen. tous ceux qui se préparent, For all those that are prepared. Für alle, die wirklich auf ihn pour warten. tous ceux qui vraiment l'attendent, For those that are truly Die waiting to him. mit der Wiederkunft Jesu Christi rechnen. qui s'attendent au retour de Jésus-Christ. That are waiting the return of Jesus Und Christ. lasst mich abschließend schon hier Et sagen, laissez-moi ici dire cela pour finir. Let me say here in summary, in der letzten Botschaft ist gesagt Dans worden, le dernier message, il a été dit in the last message it is said dass sie dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. qui précédera le retour de Christ. Amen. that will lead the second coming of Christ. So wie Johannes der Täufer das erste Kommen vorbereitete, Tel que Jean-Baptiste a préparé la première venue, As John the Baptist prepared the first coming of Christ, so wird jetzt dem Herrn ein Volk bereit. c'est ainsi que maintenant au Seigneur un peuple est préparé. the same way our Lord is preparing a people. Erlöst durch das Blut des neuen Bundes, Racheté par le sang de la nouvelle alliance, Bought by the blood of the new covenant, geheiligt im Worte Gottes, sanctifié dans la parole de Dieu, sanctified in the word of God, versiegelt mit dem Heiligen Geist, scellé du Saint-Esprit, sealed by the Holy Spirit, auf den Tag unserer Erlösung. attendant le retour, pour le retour de notre rédemption, le the day of our Rédempteur. redemption. Unser Herr spricht, Notre Seigneur dit, Our Lord said, siehe, ich komme bald. voici je viens bientôt. See, I come soon. Nie hat dieses Wort so verkündigt werden können wie heute. Jamais cette parole a pu être prêchée comme aujourd'hui. This word could not be preached like today. Siehe, ich komme bald. Voici je viens bientôt. See, I'm coming soon. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. And the bride and the spirit Und will say, wer come. es höret, der sage, Et komm. que celui qui l'entende dise, viens. And those who hear it say, come. Dank sei unserem geliebten Herrn und Notre Erlöser, bien-aimé Seigneur et Rédempteur soit remercié Praise be to God dass wir heute hier sein de können, ce que nous pouvons être ici aujourd'hui, that we could be here today, da wo unser Herr wandelte là où notre Seigneur marchait where our Lord walked und die Bergpredigt gehalten hat. et a tenu ce sermon sur la and montagne. heard the sermon on the mountain. Dank sei dem Herrn für die 4 Evangelien, Remerciez
soit le Seigneur pour les 4 évangiles Thanks be to God for the 4 die evangelism niedergeschrieben haben, was damals geschah. qui ont écrit ce qui s'était passé autrefois. that wrote what happened in those days. Dank sei Gott für die Propheten des Alten Testaments. Remerciez soit les prophètes de l'Ancien Testament. Thanks be to God for the prophet of the Old Testament. Dank sei Gott für die Apostel im Neuen Testament. Remerciez soit Dieu pour les apôtres dans le Nouveau Thanks Testament. be to God for the apostles of the Dank New sei Testament. Gott für sein teures und heiliges Wort. Remerciez soit Dieu pour sa sainte et précieuse parole. Thanks be to God for His pure and precious word. Dank sei dem Herrn für die Bergpredigt. Remerciez soit le Seigneur pour le sermon sur la montagne. Thanks be to God for the sermon on the mountain. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Levons-nous pour le Let us remercier stand le and Seigneur. pray. Haben wir einige hier, die im Gebet vor Gott gedacht werden möchten? Avons-nous quelques-uns parmi nous qui voudraient qu'on pense à eux devant Dieu dans la prière maintenant? And some who want to, Levez brièvement les mains, rapidement les mains. Alle, Tous, ohne Ausnahme. sans exception. everyone, without exception. Lasst uns singen, so wie ich bin, so muss es Chantons sein. Let us tel que je sing suis just sans rien as de I moi. am. Everybody knows this song. Vous connaissez tous ce cantique. Everybody. So Il y a qu'à t'aller. Encore une fois. Herr allmächtiger, Dieu Heavenly tout-puissant, Father, lass alles, was in der Bergpredigt que geschrieben tout ist, let ce qui est everything écrit that sur was le said in sermon the Sermon sur on la the Mountain montagne an uns offenbart be werden. soit revealed to us. manifesté en nous. So wie uns offenbart wird. Manifesté par nous. Göttliche Realität werden. Deine Führung Wir danken dir. Halleluja.
Gott segne euch, Gott segne uns alle Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse May tous. God bless us all. und möge das, was in der Bergpredigt beschrieben steht, Et que ce qui est écrit sur le sermon, And that dans what le is sermon sur la written in the Sermon on montagne, the Mountain bei uns allen offenbar wird. soit manifesté be revealed to dans us nos all. Damals hat zu denen gesprochen, die anwesend waren. Autrefois, il parlait à ceux qui étaient présents. Then he said to those that were present. Heute spricht zu uns, die wir Aujourd'hui, hier anwesend sind. il nous parle à nous qui sommes ici. Those that are present. Und wir sagen Amen. Et nous We disons say Amen. Amen. Wir sagen Amen, We say Amen. weil wir spüren, dass wirklich zu uns spricht. Parce que nous Because we ressentons feel that qu'il he- parle vraiment avec nous. And he has spoken truly to us. Nicht der Prediger, C'est pas le prédicateur, Not the preacher, nicht der Bruder Frank, pas le frère not Franck. Brother Frank. der Herr spricht durch sein Et Wort. le Lord Seigneur speaks nous through his parle word. par sa parole. Amen. 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 Alléluia. Ihr wollt alle hier bleiben. Vous voulez rester tous ici, n'est-ce pas? You want to remain here all of you, right? Unser Geist wird sagen, wie es weitergeht. Notre guide va nous dire comment ça continue. Die zwei Wochen. Unsere Woche sollten wir sagen, in 20 Minuten im Bus an der Fakultät hier singen. In 25 Minuten. Die Kirche Eine kommt andere zum Menschen. Weiß ich nicht. Sollen wir